बसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नुसरत मिर्ज़ा हूँ, ये NM TV है और आज हम इंडिया के योम रिपब्लिक पर जो मुज़ाहरा हुआ है, जो बदनज़मी हुई है, जो कि मैंने एक किस्म का स्पॉइल हो गया, उस पर गुफ्तगू करेंगे। एक दिन पहले 25 जनवरी को मैंने एक छोटा सा जो स्टेशन है अंडरग्राउंड रेलवे का, जो लोकल ट्रेन चलाता है, यानी मेट्रो जिसे कहते हैं, उसमें 5 नौजवान मोटरसाइकिलों पर नमूदार हुए और उन्होंने पाकिस्तान के झंडे को लहराया, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और चलते बने। फिर बाद में 6 आदमियों को गिरफ्तार कर लिया। तो ये हम समझते हैं कि फाल्स फ्लैग का ऑपरेशन था। ये इन्होंने पाकिस्तान के झंडे, इतने बेहतरीन झंडे इन्होंने बनाए हैं, उससे अंदाज़ा होता है कि कोई बड़ी तंजीम उनके पीछे है, जो इससे हम समझते हैं कि ये जो वहाँ की जो IB है वो उसका किया धरा है, ताकि वो पाकिस्तानी मुसलमानों के ख़िलाफ़ क्रैक डाउन कर सके और पाकिस्तान पे इल्ज़ाम ये साबित कर सके कि पाकिस्तान इस काम में मुलव्विस है, जो कुछ मुजाहरे हो रहे हैं। दूसरा इल्ज़ाम उसका ये था कि ये खालिस्तान की मूवमेंट है और ये खालिस्तान के लोग जो है लहदगी चाहते हैं। तो उन्होंने फिर ये 26 जनवरी को जो हुआ कि जो बिल्कुल ब्लैक डे के तौर पर मनाया, और वहाँ वो ट्रैक्टरों के साथ में घुस गए दिल्ली के अंदर और बहुत माराधाड़ी हुई और कोई 70 के करीब आदमी ज़ख्मी हो गए, यानी मारे गए या ज़ख्मी हो गए। और इसमें मुसलसल जो झड़पें हुई हैं पुलिस के दरमियान में सुबह से लेकर शाम तक, वो बहुत यानी खून रेस थी। अब उन्होंने 300 के करीब आदमियों को गिरफ्तार किया है और इस वक्त भी उन्होंने वहाँ पर जो है बड़ा सख्त वहाँ पर लॉकडाउन किया हुआ है और वहाँ पर जो है जो वाईफाई बंद कर दी है, इंटरनेट सर्विस बंद कर दी है, SMS सर्विस बंद कर दी है, मोबाइल सर्विस बंद कर दी है, ताकि इन बातों को कंट्रोल किया जा सके। और लेकिन वहाँ से लोग मौजूद हैं। अब झगड़ा तो ये है कि वहाँ पर जो 3 कवानीन पास किए गए, वो किसान कह रहे हैं उनको वापस लें, और वो जो मोदी के साथी हैं, जो कि बेसिकली बड़े अमीर हैं और अंबानी हैं और रिलायंस है और दूसरी जो कंपनी हैं, वो ये चाहते हैं कि वो अनाज ख़रीदें इन किसानों से और सिखों से। असल में तो ये जो कहा जाता है कि ये एजेंडा है इसका, मोदी का जो हिंदुत्व का, उसके तहत मुसलमानों को सरनगू करने के बाद में वो सिखों को सरनगू करना चाहते हैं, उनकी जो मीशत को पामाल करना चाहते हैं, उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। वो बेसिक प्लान है और उस प्लान के तहत में, लेकिन उस प्लान में शामिल हो गए हैं इस वक्त ये अंबानी और रिलायंस। ये लोग भी कहते हैं कि भाई अगर जब एक मुसलमानों का मुल्क पाकिस्तान है या सऊदी अरब है या ईरान है या तुर्की है, तो हिंदुओं का एक मुल्क क्यों नहीं होना चाहिए। तो वो ये कहते हैं कि सिर्फ हिंदुओं को हक़ है रहने का हिंदुस्तान में। तो ये एक फ़लसफ़ा है जिस फ़लसफ़े पे वो काम कर रहे हैं। तो फिर एक काम ये हुआ कि फिर उस दिन जब ये झगड़ा चल रहा था, तो लाल किले के ऊपर इन्होंने खालिस्तान का झंडा लगा दिया। तो उससे इन्होंने साबित करने की कोशिश की है, और लाल किले के झंडे लगाने के लिए उन्होंने फैसिलिटेट किया बेसिकली, कि ताकि फाल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है मुकम्मल हो जाए। और उनको ये ख्याल था कि ये जो है हिंदुस्तान का झंडा जो है वो उतार फेंकेंगे। तो लेकिन खालिस्तान के लोग, ये जो सिखों ने या किसानों ने ये किया कि हिंदुस्तान के झंडे को, जो तिरंगा झंडा था, उसको नहीं हटाया, बल्कि उसके पैरेलल में खालिस्तान का झंडा लगा दिया। तो इससे उनका ये एक आधी स्कीम फेल हो गई। खालिस्तान का झंडा तो लगा लाल किले पर, लेकिन ये कि उन्होंने तिरंगे झंडे को नहीं हटाया, इससे उनका ये स्कीम फेल हुई। और ये लगाना तो अपने तौर पर फैसिलिटेट तो उन्होंने किया कि खालिस्तान का, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान से गद्दारी का के मुर्तकिब नहीं हुए कि साहब वो उनका झंडा हमने हटा दिया, तो वो ये गद्दारी हो गई। तो ये किस्म का हम समझते हैं कि ये जो फाल्स फ्लैग ऑपरेशन था वो बहरहाल बेसिकली नाकाम हुआ, इसलिए कि उन्होंने अपने आप को अपने मुहब्बतन साबित किया इंडिया का। और अब जो सूरत हाल है वो यही है कि मुसलमानों की जो शाही मस्जिद है, वो उसके पास भी झंडा, पाकिस्तान का झंडा लगा दिया गया, ये साबित करने के। ये बड़ी शरारत जो है IB वहाँ की जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो ही कर सकती है। मैं इनको जानता हूँ, मैं इमाम मस्जिद साहब को, उनसे मैं कई दफ़ा मिला हूँ, और इनके तीनों बेटों से मेरी मुलाकात है। याहिया, तीनों भाइयों से, याहिया साहब हैं, एक शाही मस्जिद अहमद साहब हैं, वो अब मालूम नहीं वो हयात है या नहीं, लेकिन ये कि बहरहाल वो बहुत नेक लोग हैं और वो हिंदुस्तान के वफ़ादार हैं। हमारे लोग जो यानी पाकिस्तान के साथ में वो अपना
وہی کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا شاہجہاں کے زمانے سے ہمارے پاس یہاں اس کی شاہی مسجد کی امامت ہے، ہم اس کو برقرار رکھتے ہیں، اور ہم کسی صورت میں بھی کسی دنگ فساد میں شامل ہونا نہیں چاہتے ہیں۔ وہ ہمیشہ ہندوستان کے وفاداری کا برہم بڑھتے ہیں، لیکن وہاں لگا کر، کیونکہ وہ علاقہ جو علاقہ جہاں شاہی مسجد ہے وہاں پر سارے مسلمان، بہت زیادہ مسلمان رہتے ہیں، تو وہاں میرے خیال میں وہ آپریشن کرنا چاہتے ہیں، اور وہ بہت ہی تنگ گلیاں ہیں۔ تو یہ جو صورتحال ہوئی ہے، اس کے اندر 2 فلیگ فالس آپریشن ہوئے ہیں۔ اس میں اب یہ ثابت کرنا ہے ان کو کہ یہ جو ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں بیسیکلی تو یہ فیل ہوئے ہیں، کہ ایک تو یہ کہ پاکستان ان کی مدد کو ہے، اب بھی الزام یہ لگا رہے ہیں کہ پاکستان نے مدد کر رہا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ خالصتان کا ہے، تو اس میں خالصتان والے میں یہ فیل ہوئے ہیں، اور پاکستان والے میں بھی کس طرح سے کامیاب ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہاں تو آپ نے اگر کسی نے بھی وہاں پہ مسجد بہت بڑی ہے، اگر آپ وہاں جائیں تو اسے یہ چکر لگانے میں کم سے کم 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے، تو وہ اس مسجد میں کہیں پہ کسی نے جھنڈا اگر لگا دیا ہو، خود انٹیلیجنس والوں نے یا پولیس والوں نے، تو وہ بیچارے کیا کر سکتے تھے۔ تو بہرحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب یہ مسلمانوں کے خلاف اور سکھوں کے خلاف ایک بڑا آپریشن ہوگا، یا دوسری بات یہ ہو سکتی ہے، واقعی ایک یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ وہاں کا نظام مکمل طور پر فیل ہو گیا ہو، اور وہاں پر ایک سول وار کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، اور وہ عین ممکن ہے کہ یہ بڑھے، کیونکہ یہ قتل عام تو کرے گا۔ مودی اپنے ہندوتوا کے فلسفے سے باز نہیں آ رہا ہے، اور وہ جو قانون پاس کیے ہیں کسانوں کے خلاف اس کو واپس نہیں لے رہا ہے، جو کہ بہت آسان کام ہے، واپس لے لے اور ان کو خوش کر کے اپنے گھروں کو بھیج دے، اور دوسرا کام یہ بھی کر سکتا ہے کہ بھئی ابھی خوش کر کے بھیج دے، پھر بعد میں کام کر دے، لیکن یہ جان بوجھ کے اس سے پنگا لے رہا ہے۔ اور وہ جیسے آئرن لیڈی جو تھی مارگریٹ تھیچر جو برطانیہ کی، وہ آپشن استعمال کر رہا ہے کہ اس نے جو وہاں کی جو یونین تھی اس یونین کو توڑ ڈالا تھا، اور اس کے بعد میں آئرن لیڈی کا خطاب انہوں نے حاصل کیا تھا، لیکن وہ جائز بات تھی، اس لیے کہ وہ لوگ بہت تنگ کر رہے تھے، یہ جائز ہے، کسان یہاں پر جائز ہے، وہاں پر مارگریٹ تھیچر جائز تھی۔ لیکن پھر یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے کہ سکسیز جسٹیفائز ایوری ایکشن، اگر سکسیز یہاں مودی ہو جاتا ہے تو پھر وہ مودی صحیح ہو جائے گا اور وہ کسان تباہ برباد ہو جائیں گے، لیکن کسانوں کو معلوم ہے کہ وہ ان کی تباہی بربادی ان قوانین میں مضمر ہے، تو وہ اس کے لیے وہ جدوجہد کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کے لوگ اور پورے انصاف پسند لوگ، دنیا کے انصاف پسند لوگ جو ہیں ان کی حمایت کریں گے۔ کینیڈا والے بھی کھل کے آ گئے ہیں، انگلینڈ میں بھی قریب 100 کے قریب پارلیمنٹیرینس نے ان سکھوں کا ساتھ دیا ہے اور ان کی حمایت کی ہے، تو آپ دنیا سے آوازیں تو اٹھ رہی ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے، یہ تیاری کر رہا ہے وہاں پر قتل عام کی، اس سے عوام کو ہوشیار رہنا چاہیے، اور اس کے لیے تیاری رکھنی چاہیے کہ یہ کسی وقت بھی بہت بڑا آپریشن جو ہے یہ سکھوں کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف کرے گا۔ ناظرین کریں، اس کے بعد اجازت دیتے ہیں، اللہ حافظ۔